Constantino. এখানে হচ্ছে What do you think? Oh no, I don't need perfume. I have a 50% discount. 50%. Grand Bazaar. Okay, I'll come. Thank you. Right. Same shop, no? এদিকে আছে এটা খুব ক্রাউডেড দেখি Nice. I like this color. Oh, it's nice. I think oranges, figs. The ones that up now. This is pineapple, Oh, pineapple. mango, plum, kiwi, strawberry, mango, dates, lemon, apple. Okay. This is peach. No, apricot. Oh, apricot. Sorry, apricot. Yeah. Nice smell. Chalo. Nice. Okay, thank you very much. Nice camera. How much? Cheap. 300. Yeah, 300. কামরুল ভাই কেমন আছেন? আমার ভাইকে পেয়ে গেলাম আমার দোকানে, এই দোকানে ভালোই হলো। দেখি ভাই তাহলে একটা আলাদা ভালোই লাগে। একটা দোকানে কিনছি আমি, ওটা তো অনেক পছন্দ হলো। 600 পাউন্ড কেন 680 হ্যাঁ আরো বেশি নাই? আরো বেশি নেয় না। আপনারা তো কম নিছেন। خلاص كلهم مخلصين نوزع عليكم حالي هيك دفعت নাইস মধু হানি اسحب لي انا بالقصاصه 100 ليره Ne olur param da? بس اسحب لي ليره আমি বললাম অন্য দোকান তো খুব বেশি নিল, 680 করে নিল, আরো বেশিও নেই। ওই তো এক একজনের কাছে এক এক রকম নেয়।